ओम साई राम जय जगन्नाथ दीप्ति आपण मानक पुनः स्वागत करुच्ची तार चैनल कस्मिक भाइब्स को। आज आम चलतु जाना भाग्यांक 8 थिबा व्यक्ति मानक संबंध में। भाग्यांक 8 क्यों मानकर होता है? जो व्यक्ति माने जेकोसी मंथर भी जो डेट्रे से मैंने जन्म ग्रहण करंतु से डेट ऑफ बर्थ मंथ आउ ईयर को टोटाल कैलकुलेशन करदेवे। जदि सिंगल डिजिट 8 आसो ताहले से मानकर भाग्यांक 8 रहिबो। तो भाग्यांक 8 रो मीन्स कौन हो? सक्सेस, कर्म, हार्डवर्क, लॉन्ग टर्म सक्सेस को बुझाए और डिसिप्लिन को बुझाए। तो ये भाग्यांक 8 थिबा व्यक्ति माने कहा द्वारा रूल होता ये माने सटन द्वारा शनि ग्रह द्वारा रूल होता। एबे चलतु जानिबा एमानकर पर्सनालिटी केमिति प्रकार होता है। एमानकर नेचर एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है। माने बहुत स्ट्रांग माने जो को स्ट्रांग करके रखी थांती, बहुत डिसिप्लिन होती। हार्डवर्क भी एमाने बहुत पसंद करती करबा पाई। एमाने जस्टिस होती माने जो भी कथा कहबे सेटा न्याय को सपोर्ट करी ही कथा कहबे। तार विरोध में एमाने जीवापाई भल पाती ना। एमाने जोटा फेयर समस्त जोटा भल से कथाटा ही एमाने सपोर्ट करेंगे। एमाने इमोशनली बहुत कंट्रोल रही था माने निजर इमोशन को से माने कंट्रोल करके रखी था। एमाने बहुत प्रैक्टिकल होती आउ रियलिस्टिक होती आउ एमानकर ऑरा जोटा कि बहुत पॉजिटिव थाए, बहुत स्ट्रांग थाए। एमानको एमाने माने निजर एते माने निजको डिसिप्लिन भावे सेटा फॉलो करबा को चाहती जे जदि कौन सी व्यक्ति से मानक संस्पर्श रे आसंती किंबा किछि जो जिनसटा ठीक नुहे सेटा करती तो एमाने केबे भी सेटा पसंद करंतिनी आउ से थारु से माने दूरेबा को ही चेष्टा करंती। तापरे आउटे क्वालिटी भी एमानकर अछि माने माने एते स्ट्रांग जे जदि आउ जने कि माने इमोशनली पेन फील करुची ताको से माने सपोर्ट भी दे थांती। तो एबे चलंतु जानिबा एमाने कैरियर को वे रे गले एमानको सक्सेस मिल पारिबो। जे कौन से गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन कि पॉलिटिक्स रे भी एमाने जदि निजर कैरियर चूज करंती ताले सफलता हासिल करि पारिबे। रियल एस्टेट, माइनिंग इंडस्ट्री, ऑयल जे कौन सी लिक्विड टाइप रो माने जोटा कि हमर ऑयल रो जोटा कि हमर माने बिजनेस टाइप रो हो जेमति कि हमर ऑटोमोबाइल रो ऑयल किंबा एमाने जदि माइनिंग सेक्टर रे भी काम करंती एमाने सक्सेसफुल हो पारिबे। फाइनेंस रे, ऑडिटिंग रे, मैनेजमेंट ये सब एमानको बहुत सूट करिवो। तो कॉर्पोरेट लीडरशिप पोजिशन आनिबा पई मध्ये एमानकर दक्षता रही थाए। तो जहाँ भी किसी डिस्कस आम करुचे ता माने नु जे माने केवल ए लाइन रे ही गले से माने सक्सेस माने ए लाइन गले से माने मोस्टली सक्सेसफुल हो पारिबे। तो एमिति भी अच्छी भाग्यांक 8 जहाँ अच्छी से माने डिफेन्स लाइन रे भी जाई काम करछंती कि मध्य टीचर होइछंती। तो कार भलो बिजनेस भी भलो चलीची। तो जोटा कि आमर सपोज आमको आमर बॉडी पाई कोटा दरकार हाइजेनिक को खाद्यटा दरकार जदि आम से अनुसार से परिमाणर विटामिन्स इनक्लूड करी खाइबा तो जमती आम निजको सुस्थ फील करबा से टाइप रो जो आमर जोटा कि यार कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि माने दर्शा जाउची जदि आम से वेटा चूज करबा ताहले निश्चिंत आम सक्सेसफुल हो पारिबा। सपोज जड़े मेडिकल स्टूडेंट तो से मेडिकल पढ़ुची तो तार जदि भाग्यांक 8 थिबो तो आम ताको कहबा कि माने से मेडिकल लाइन न जाई एथो कि चूज करतो सेथिबे ए लाइन रे जदि किए किसी कैरियर चूज करबा पूर्वरु ए जिनस विषय किसी नॉलेज अच्छी आउ ए लाइन रे से माने जदि निजको नहीं जाउछंदी तो सक्सेस हो पारिबे। एबे चलंतु जानिबा ए भाग्यांक 8 थिबा व्यक्ति माने पार्टनर हिसाब रे केमिति हेइथांती।
ଏମାନେ ଲୟାଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇମୋସନ୍କୁ ସେମାନେ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ ସବୁକିଛି ଏମାନେ ସେୟାର କରିନଥାନ୍ତି। ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ଓପନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ କୋଲ୍ଡ ନେଚର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ସ୍ୱଭାବର। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଏମାନେ ବହୁତ କୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନିଜକୁ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜର କାମକୁ କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ନେବେ ସେଇଟାର ପ୍ଲାନିଂ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦରକାର। ଏମାନେ ରୋମାନ୍ସକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପାଟେବୁଲ୍ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ କିଏ କିଏ ରହିବେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାଟେବୁଲ୍ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ରହିବେ 2, 4, 6 ଆଉ 8 ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବେ 1, 3, 5, 7। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବା କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଏମାନେ ସ୍ଲୋ ୱେରେ ଗତି କରିବେ ବଟ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ ୱେଲ୍ଦି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ 36 କି 42 ଇୟର୍ସ ପରେ, ଏମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ୱେଲ୍ଦି ହେଇପାରିବେ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏମାନେ ଆସିଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ବହୁତ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ'ଣ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଲେ ରହିବ, ସେଇଟା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ। ତାପରେ ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ ଲୋନ୍ଲି ଫିଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଇମୋସନ୍କୁ ଏମାନେ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସହଜରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ। ଆଉ ଏମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ୱାର୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ସେଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। କେତେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ କଥାଟେ ବି କହିବେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁସ୍ କ'ଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କର ବୋନ୍ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ନିର ପେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ସ୍କିନ୍ ଆଉ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଇସ୍ୟୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ପ୍ରେସର୍ ଯୋଗୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଟିକେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଚାଲିବେ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏମାନେ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଫଲୋ କରି ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ସିଓର ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସ୍ଲୋଲି ଯେଉଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ କରନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସ୍ 100% ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି, ସର୍ଟକଟ୍ ୱେରେ କୌଣସି ମନି ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋଲି ଆଉ ଅନେଷ୍ଟ ୱେରେ ଚାଲିବେ। ଇମୋସନ୍କୁ କେବେ ବି ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁନି, ସେଇଟା ଓପନଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପରମିସନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁନି, ପରମିସନ୍ ମାଗନ୍ତୁନି। ଯଦି ଯେଉଁ କାମଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ପିଓର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଡେଫିନେଟଲି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରିଭେଞ୍ଜ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିଛି କିମ୍ବା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ଚାହୁଁଛି ତ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ରିଭେଞ୍ଜ ମାଇଣ୍ଡ କେବେ ରଖନ୍ତୁନି। ନିଜର ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଭର ବର୍ଡ଼ନ୍ ନିଜକୁ କରନ୍ତୁନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର ଲକି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବିଷୟରେ। ଏମାନଙ୍କର ଲକି ନମ୍ବର ହେଉଛି 8, ଲକି ଡେଟ୍ ହେଉଛି 8, 17, 26, ଲକି ଡେ ହେଉଛି ସଟରଡେ, ଲକି କଲର୍ ହେଉଛି ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଲକି ମେଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆଇରନ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ରେମେଡ଼ିଜ୍ ବିଷୟରେ, ରିଚୁଆଲ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍। ଏମାନେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିପାରିବେ, ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଏମାନେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ।
जदि पाखरे शनि देव मंदिर अच्छी तो सेठी दर्शन करंतु, बहुत भल रहिबो। ब्लैक क्लॉथ आप डोनेट करें कि आयरन बेटर किसी जिनस आप डोनेट करें। एल्डर मान को सम्मान निहाती देवा दरकार। जितेबले भी जहाँ सहित किसी डील करुँच सब ऑनेस्टी मेंटेन करंतु, आपण को निश्चिंत सक्सेस मिले। तो ये सब तो थिला भाग्यांक एठी व्यक्ति मानक विषय। तो एमानकर लाइफ हूँ कि स्ट्रगल कर्मिक इफेक्ट द्वारा एमाने चलती, किंतु जदि लाइफ रे डिसिप्लिन आ ऑनेस्टी अच्छी ताहले निजर इंटेंशन प्योर अच्छी ताले आमको डेरी रे हो पछे किंतु सक्सेस निश्चिंत मिलिबो। तो ये वीडियो रे जे भी कनेक्ट अछंती जदि कहार भी भाग्यांक 8 होता ताले जहाँ भी आम किसी डिस्कस कले निज विषय रे अलाइन करंतु। कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी। ओम साई राम, जय जगन्नाथ।